Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, ninth grade, nice to meet you again in this chance, guys. And please fill your attendance link first. Don't forget to prepare your concentration right now. Dear, before we have studied about the narrative text, today we are still talking about the narrative too. Okay? Before starting, let's respond my greeting first. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, dia standar kompetensi ya kita. Ibu mesti jelaskan dulu ya. Yang pertama adalah memahami makna teks tulis fungsional dan esai pendek sederhana berbentuk naratif dan report dalam konteks kehidupan sehari-hari. Oke, selesai nanti kita ulangan tentang naratif ya. Kalau nilainya sudah bagus semua, kita bisa nanti beranjak ke report teks. Oke. Kemudian kompetensi dasarnya ya, merespon makna dan langkah retorika dalam esai pendek sederhana secara akurat, lancar, dan berterima untuk berinteraksi dalam konteks kehidupan sehari-hari dalam teks berbentuk naratif. Okay, dear? Let's see the example of narrative text of fairy tale about Snow White and the Seven Dwarfs. Yeah. Have you ever watched or have you ever read about this narrative text? Of course, I'm sure everybody of you have read this story. Okay? Snow White and Seven Dwarfs. Dear, listen to the story and please pay attention to the intonation, pronunciation that I want to read for you all. Okay? Dear, let's see first paragraph. Yeah. Actually, okay, the first paragraph talk about, okay, about what? About orientation. Okay, what is the orientation? On the orientation, yes, introduce character, place, and time. Okay, let's hear it. Okay, listen to me. And then you try to get memorized after this. Once upon a time, there lived a little girl named Snow White. She lived with her stepmother. Her parents were dead many years ago. One day, her stepmother asked her maid to kill Snow White. Her stepmother was jealous for her beauty. The maid couldn't kill her. She brought Snow White to a jungle and released her. Snow White was very sad. She felt hungry and tired. Dear, the second paragraph, raising the first problem. Ya, di paragraf pertama ini muncul konflik pertama atau masalah pertama. And then, okay, then
she saw a very old hawk. She knocked it, but no one answered. So she went inside and fell asleep. Okay. Meanwhile, 7 dwarfs were coming home from work. They went inside. They found Snow White sleeping. Then Snow White woke up. She saw the dwarfs. The dwarf said, "What's your name?" Snow White answered, "I'm a Snow White." The dwarf said, "If you wish, you may live here with us." Snow White said, "Oh, good, thank you." Then Snow White told the dwarf her whole story. Snow White and the 7 dwarfs live happily with them. Oke, ketemu solusi pertama ya dari konflik pertama tadi. Ya nak ya. Si Snow White ya dapat bantuan tempat tinggal di tempat tinggal kurcaci tersebut. Oke. And what next happen? Kemudian apa yang terjadi berikutnya? Muncul lagi konflik kedua. Ya. The next day, the dwarfs went out to look for their meals. Then an old beggar knocked at the door and gave her a red apple. She ate it at once. Suddenly, she was unconscious. She was sleeping for a long time. The dwarf were very confused. Oke, muncul komplikasi kedua atau masalah kedua ketika seorang pengemis tua datang memberikan sebuah apel untuk Snow White. Akhirnya Snow White tak sadarkan diri dengan waktu yang cukup panjang. Ya, itu masalah kedua atau komplikasi kedua, the second complication. And then, what next solution? Apa solusi berikutnya? Solusi berikutnya kita sebut dengan resolution. Ya. Kita lanjutkan ceritanya. Fortunately, a handsome man came in. He saw Snow White and fell in love. He kissed her, and Snow White woke up. Finally, they got married and lived happily ever after. Dia, resolusi kedua atau pemecahan masalah yang kedua, datanglah seorang laki-laki yang ganteng dan dia melihat si putri salju sedang tertidur dan si handsome man tersebut fell in love, jatuh cinta. He kissed her. Dia menciumnya dan seketika Snow White terbangun. Akhirnya mereka menikah dan hidup berbahagia selamanya. Oke, jadi kita dapatkan koda atau ending dari cerita itu adalah apa endingnya? Yes, good. Happy ending. Oke. Sekarang lihat ya nak ya. Pertanyaan-pertanyaan ya. Yang pertama, what kind of text is it? Apa jenis teks ini? Of course we know about this story is narrative text. So the answer is narrative text. The second question, yes. What is
The purpose of the text. Apa sih tujuan teks tersebut? Oke, tujuan teks tersebut apa? Iya, to entertain the readers. Untuk menghibur pembacanya. Miss Jati baca tadi Miss Jati terhibur. If you a listener, jika kamu seorang pendengar, so menghibur pendengar cerita ini. Oke, entertain the listener. Jika kamu menontonnya, filmnya, so the narrative is entertains the viewers, menghibur si penontonnya. Oke, we go on to the third question. What are the generic structures of the text? Apa sih struktural generik dari teks tersebut? Kita udah lihat tadi. Yang pertama apa, Nak? Iya, ada nih. Ada orientation, complication, resolution. Selain dari itu, apalagi ada kodenya. Ending dari cerita. Apa endingnya? Happy ending. Okay, let's see the fourth question. Pertanyaan keempat. Mention the characters of this story. Apa sih ya karakter? Coba sebutkan karakter ya dari cerita tadi. Okay, Snow White has her stepmother. They meet 7 dwarfs and a handsome man. Ada satu lagi, the bigger old, ya, atau the old bigger, ya, pengemis tua yang memberikan sebuah apel berwarna merah untuk si Snow White. Okay, and then what is the moral value of the text? Apa sih pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini? Okay, let's see. To be patient in overcoming problem to get better future. Sabarlah ya dalam mencari solusi dari suatu masalah untuk mendapatkan hidup atau masa depan yang lebih baik. Jadi anak-anak ibu, jika kita hubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari, kalian belajarlah dengan serius, dengan sabar, mengikuti semua aturan sekolah ibu bapak gurumu, ya, sabar, ya, untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Ya anak-anak ya, oke. Nah, sekarang kita lihat ya ulangannya. Silahkan dikerjakan ulangan hariannya. Ya, ulangan harian pertama ada di slide 13 dan slide 14. Kalian kerjakan di link absen ada ya di bawahnya ya. Kalian isi link absen, kemudian tugasnya dilampirkan, di attach di filenya. Ya, ada 5 pertanyaan dari betul dan salah ya. Ini ya, perintahnya ada di sini untuk slide 13. Menentukan pernyataan benar atau salah. Di slide 14 menjawab pertanyaan secara singkat ya. Jawaban secara singkat ya, berbentuk esai. Kalian jawab ya, tentunya kalian tulis pertanyaannya. Oke anak-anak ya, selamat mengerjakan. Ya, kesimpulan dari naratif teks kita sudah Ibu jelaskan melalui PTT terakhir hari ini ya, PowerPoint Ibu hari ini. Dan selamat mengerjakan ulangannya. Ibu tunggu sampai ya tepat waktunya jam 10. Ya nak ya. Selamat mengerjakan. Semoga kalian dimudahkan dalam mengerjakannya. Belajar mengerjakannya sendiri, jujur. Kalian boleh buka kamus, ya. Silahkan, ya anak-anak ya. Ibu tunggu dan salam mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.